Maayong buntag mga igsoon dinhi sa Oslo Public Market mga igsoon. Niya na sad mi dinhi mga igsoon kay mag-share na sad mi sa inyo sa pulong sa Ginoo mga igsoon. Ingon siya dinhi sa Buhat 17:30. Ingon ang pulong sa Ginoo mga igsoon. Wala na isipa sa Dios ang atong pagka-ignorante. Apan gisugo niya ang tanang tao sa paghinulsol og mobiya sa sala mga igsoon. Mao na mga igsoon nga niya mi dining dapita mga igsoon kay amo ning gisangyaw ang pulong sa Ginoo kay dool na gyud kayo ang pagbalik sa Ginoo mga igsoon. Nakabalo man siguro mga igsoon nga bag-o lang gilinugan ang syudad sa Jinsan o sa Sarangani nga grabe kayo ang linog dito mga igsoon. Ang Ginoo nagpadala sa katalagman mga igsoon, dili ang tao mga igsoon. Busa karon pa lang mga igsoon, mudool na ta sa buhi nga Dios. Kaingon siya sa Exodo 20 verse 3, ayaw pagsimbag laing Dios gawas kanako. Mao na mga igsoon dito magsimbag laing Dios mga igsoon kanang mga kinulit mga igsoon kanang mga larawan wala siya nahimuot ana mga igsoon. Muna nga gusto sa Ginoo mga igsoon, simbahon nato siya sa espiritu o kamatuoran. Mao na mga igsoon kay buhi man ang Dios. Mao na mga igsoon nasa sa iyang trono mga igsoon pero nagtan-aw siya sa atong kinabuhi mga igsoon ug nagtan-aw siya sa tibuok kalibutan kanunay mga igsoon. Ang gusto sa Ginoo mga igsoon, mobiya ra kita sa sala mga igsoon. Ato ra yung simbahon ng Ginoo. Tagaan nato siya panahon mga igsoon sa adlaw nga igpapahulay nga mao ang Domingo mga igsoon. Tagaan nato siya panahon sa pila lang kagutlo mga igsoon. Dili kay puro na lang ta trabaho, negosyo, lakaw-lakaw nga dili na importante. Pagtrabaho mga igsoon, sama ra nga nahigugma ta sa kwarta o nahigugma ta sa kalibutan. Ang nahigugma sa kalibutan mga igsoon, nahigugma sa kamatayon. Mao na mga igsoon. Ang gusto sa Ginoo mga igsoon, magpaubos ra gyud ta niya mga igsoon. Kay di pud ta kasulod sa langit mga igsoon kung doon na tay kasing-kasing nga mapahitason. Ang gusto sa Ginoo, kasing-kasing nga mapaubsanon, mahinulsolon, ug mahadlokon sa Dios. Kay mo na gusto sa Ginoo, number 1, kasing-kasing gyud nga mapaubsanon. Kay kung mapahitason ta mga igsoon, garbusa, wala tay luna sa iyang gingharian. Dili kita kasulod sa langit mga igsoon. Kay wala may makasasala nga makasulod dito. Busa karon pa lang mga igsoon, biyain na ang sala o pagpaubos sa atubangan sa Ginoo mga igsoon. Naara na ang Ginoo diya sa imong kiliran mga igsoon. Naghulat ra na siya nga imong sampiton. Naara na siya sa atong kiliran, naana sa atong atubangan. Bisag asang dapita mga igsoon. Naghulat ra gyud ang Ginoo, nagpailob ra gyud siya sa atuwa. Kay espiritu man siya, di man siya nato makita mga igsoon. Naghulat ra gyud siya nga mo sampitan niya. Mao nay gusto sa Ginoo mga igsoon nga kasing-kasing nga mapaubsanon. Dili lang kay Ginoo lang ta mga igsoon, specific kinato ang iyang pangalan nga mao si ang iyang pangalan nga kompleto mga igsoon dito sa nasod sa Israel, Hebrew nga pinulungan, Yeshua HaMashiach Yahweh Jesus Christ. Mao na ang kompleto nga pangalan sa Ginoo. Kay kung Ginoo lang ta mga igsoon, dili sad na dunggon sa Ginoo, dili na paminawon. Mao nang nasa Mateo City verse 21 nga dili ang tanan nga nagtawag kanako Ginoo makasulod sa gingharian sa langit. Kato lamang nagtuman sa akong kabubuton dito sa langit sa akong amahan. Mao na mga igsoon nga amo ning i-share sa inyo mga igsoon kay niingon din siya sa Amos 8 verse 8 paingon sa 11 or 12 mga igsoon. Ingon siya, padadaan ko gutom ang nasod. Dili ta padadaan og gutom nga walay nay pagkaon mga igsoon pero moabot gyapon na nga wala nay pagkaon, wala nay bugas baligya. Padadaan ta gutom mga igsoon, gutomon ta sa mensahe sa Ginoo, gutomon ta sa iyang pulong og pangitaon nato ang presensya nga mao ang balaang espiritu. Pangitaon nato uhawon ta sa iyang presensya mga igsoon pero dili na nato makaplagan. Mao na nang panahon na mga igsoon nga sirado na ang grasya sa Ginoo. Sirado na ang kaluwasan mga igsoon. Pero karon pa lang mga igsoon, naapa abli pang iyang ganghaan.
pero gamay na lang kaayo ang panahon mga igsoon. Mao na mga igsoon nga kung ay hapata mo sampit nga naanay katalagman, naanay mga panghitabo nga dilimayo sa atong palibot, sa atong mga silingan nga mga lungsod, ay hapata mo sampit sa Ginoo mga igsoon nga Ginoo lang ta mga igsoon, dili kita paminahon sa Ginoo mga igsoon. Ang gusto sa Ginoo nga maghinulsol ka ug mobiya ka sa sala. Kaya ang gusto sa Ginoo, repentance. Repent. Kay Jesus Christ is coming soon. Coming soon na mga igsoon, gamay na lang kay nga panahon. Gamay na lang kaayo ang panahon sa pagbalik sa Ginoo, iko na lang siya mutikang mga igsoon. Ya sa iyang ganghaan. Gamay na lang kaayo nga panahon mga igsoon. Busa hinulsuli ug biyayang inyong mga sala mga igsoon. Kay ang Ginoo mga igsoon, nagpailop na siya sa ato. Kay wala siya magtan-aw sa atong hitsura, kundi nagtan-aw siya sa atong kasing-kasing mga igsoon. Kasing-kasing nga mapaubsanon. Mao na gusto sa Ginoo mga igsoon. Og salamat kay mga igsoon sa akong ibambit kaninyo. Og salamat sa mga naminaw mga igsoon og sa kahigayunan.